Ang buwatan sa Land Transportation Office Usami City District Office nagpahigayon og theoretical driving course nga diha kini gipahigayon sa LTO office ning Dakbayan kagahapon nga mokabat sa 35 ka individual ang may pahimulo sa maong theoretical driving course. Ang theoretical driving course usa ni siya sa mga requirements sa pagkuha og student permit sa Land Transportation Office. Mandatory nga 15 hours nga seminar nga gi-required sa LTO sa dili pa mokuha og student driver's permit aron masayran ang mga traffic laws, road signs and basic driving principles sa pagpreparar sa driver's license. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakwayan.